कोड़े थी आउ गाँ मुहूर्त महुरा ग्राम को आउरी महापुरुष अच्युतानंद सारला मंडल गुप्त गीतार आउरी खोलीदेले गोरे महंगा महिमा पुरे मोर महिमा पुरे मोर जन्म हेब ग्राम नाम से तो बगार मोर नाम केशव ई कथा महापुरुष मालिका लिखले आम कहूँ अच्छा कौ कूल जन्म हे ये कथा कौन मालिका प्रमाण किसी अच्छी प्रभु कलिकी भगवान कलि जुगे कौ कूल कौ वंश कौ वर्ण जन्म हे ये कथा कौन मालिका लेखा अच्छे कि हाँ आम जीवा कौ मालिका ना महापुरुष अच्युतानंद जाई फूल मालिका कौन लिखिं सत्य जुगरे भगवान कौ जुगरे ए कौ कूल जन्म होते ना ब्राह्मण कूल मन देखिए शुण कहीं सत्य जुगटे ब्राह्मण जेहेतु सत्य जुग हूँ ब्राह्मणर जुग भगवान सत्य जुगरे ब्राह्मण वर्ण जन्म होते कि ना शेष नृसिंह सत्य जुगरे शेष नृसिंह अवतार होता ब्राह्मण वंश बुझे सत्य चलीगला आसला त्रेतया जुग जेहेतु त्रेतया जुग हूँ क्षत्रिय जुग तेणु मो प्रभु बाध्य कि अयोध्यापुर दशरथ घरे क्षत्रिय वंश जन्म होता जुग अनुसार लेला ध्यान देवे कथा ये त्रेतया जुग चलीगला या पर आसला द्वापर जुग नहीं द्वापर जुग को वर्ष द्वापर जुग को वर्ष कलि जुग कोटि शुक्र जेहेतु द्वापर जुग हूँ वैश्यर जुग मो भगवान बाध्य कि द्वापर जुगरे मथुरा कटक देवकी वसुदेव औरसरु वैश्य कूल जन्म होते बोल श्री जगन्नाथ गुरु स्वामी की तेणु वैश्य वर्ण वैश्य वंश जन्म होते नहीं ये तीन जुग चलीगला कलि जुग गोटे आसला ये कलि जुग जेहेतु शूद्रर जुग कलि जुग कहती नहीं तेणु कलि जुग को जे शूद्र जे कही शूद्र जेहेतु जुग तेणु से मो प्रभु ब्राह्मण वर्ण कि क्षत्रिय वर्ण कि वैश्य वर्ण आसबे ना कहीं अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखिले कहले वेद पढ़ी मित्र अहंकार पढ़ी मित्र वेद पढ़ी मित्र अहंकार वेद पढ़ी विप्र अहंकार भक्ति न आसई तार शरीर जेहेतु वेद पाठ करने द्वारा काले विप्रंग भितर अहंकार आसी जीव अहंकार थे भगवान आसबे ना जो अहंकार थी प्रभु आसते ना तो से भगवान विप्र वर्ण कहले ब्राह्मण वर्ण कलि जुगरे आसबे ना तार क्षत्रिय कूल कौन कहीं आसबे ना अच्युतानंद महापुरुष वर्ण टीका मालिकार नाम वर्ण टीकार लिखिले बोले दंड दंड देवा क्षत्रिय दंड देवा अधिकार सब्यस्त करवा जेहेतु ये क्षत्रिय नीति तेणु से प्रभु क्षत्रिय वर्ण कलि जुगरे आसबे ना आसिले ना क्षत्रिय वर्ण आसिले ना ताले कहीं वैश्य वर्ण प्रभु आसबे ना कलि जुगरे अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखिले बोले वैश्य वर्ण अटे वाणिज्याचार वैश्य वर्ण अटे वाणिज्याचार क्रय विक्रय मती जेहेतु
वैश्य कहले बेपारी बेपारी कौन करे ना किणवा बिकिबा जोटी किणवा बिकिबा थाए से लाभ क्षतिर हिसाब थाए नहीं जड़े बेपारी जदि बाइगण किलो 20 टंकार किणला ताले सी चाहिए मु 30 टंकार बिकिबी आ कौन सी 15 टंकार बिकिब लस हो तेणु महापुरुष वर्ण टीकार लिखिले वैश्य वर्ण अटे वाणिज्य मालिकार नाम है वर्ण टीकार अच्युतानंद लिखिले वैश्य वर्ण अटे वाणिज्याचार क्रय विक्रय जे हेतु बिकिवा किणवा बिकिला किणला बेले बिकंती बेपारी किणती ग्राहक ये बिकिवा किणवा भितर तर्क लगे मन देखी शुणु कथा बेपारी कहते ना ग्राहक पचार बैगण किलो के 50 टका 40 टका नौ आम आज आसला बेले कोबी बाटू किणिक आनी 8 गड़ पर रोड साइड जो बसती मु कार टाक आगे रखिदेली मैं कार जब पाखे रखी अधिका रेट कहे तेणु गाड़ी को आगे टे नहीं रखिदे चली चलिक आई चली चलिक आस मुझे कोबी के जी रेट कला मुझे नौन बोला 40 टका नहीं 30 टका ना हेन तेणु मुले मुले कारण कौन जी किण कौन ना बेपारी बिकिब ग्राहक किण ग्राहक जी किण सी मुलामुली कर मुलामुली बेपारी कह ना ये देवी ये देवी ग्राहक ना ये ना मुझे तेणु तर्क वितर्क लगे अच्युतानंद महापुरुष वर्ण टीकार लिखिले तर्क वितर्क लगिले आउ भक्ति आसवा ना बेपारी तेणु बेपारी तर्क कर तर्क जो अच्छी लाभ क्षति जो अच्छी मो 5 टकर नड़िया तारिणी पाखे बाड़ी दी हे तारिणी बा मो पुओ को जमी चाकरी देव मासक 50,000 टका दरमा से पाऊब इरे तू 10 टकर नड़िया बाड़ी 50 टकर बर मागिलु तारिणी पाखे नहीं लाभ क्षति ठाकुर सहित लाभ क्षति जो कले से कहीं भक्ति आसो नहीं अच्युतानंद महापुरुष लिखिले जेबे कर्म बड़े जेबे कर्म बड़े कर्म ही मिले मुक्ति पथ लभंती निश्चय तेणु अच्युतानंद महापुरुष कहले से वैश्य वर्ण प्रभु आसिले ना कलिजुगे बुझे आउ 3 वर्णे बाबू भगवती नहीं 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 सूत्रे भक्ति सिद्ध विद्योटा कोई सूत्रे भक्ति सिद्ध विद्योटा कोई बोले 3 वर्णे बाबू भगवती नहीं ब्राह्मण वर्ण कौन आउ क्षत्रिय वर्ण वैश्य वर्ण ये 3 वर्ण रे भक्ति नहीं कलिजुग आसवा नहीं तेणु 3 वर्णे बाबू भक्ति नहीं भक्ति दाल अच्छी कौटी ना सूत्रे भक्ति सिद्ध विप्र डाकई सूत्रे भक्ति शुद्ध सिद्ध विप्र डाकई सूत्र वर्ण रे भक्ति रही प्रमाण देले वर्ण टीका आपण जहाँ भी हमें कहूँ मालिका मालिकार नाम वर्ण टीका अच्युतानंद लिखिले कहले 3 वर्ण सेवा करिवा पाई 3 वर्ण सेवा करिवा पाई सूत्र खेती रे जे विजय होई सूत्र खेती रे जे विजय होई महापुरुष कहले 3 वर्ण सेवा करिवा पाई सूत्र खेती रे जे उदय खेती कले पृथ्वी रे सूत्र पराजना मालिका प्रमाण दउ तेणु तेणु पंचशा सूत्र होइरो तेणु पंचशा सूत्र होइरो तेणु पंचशा सूत्र होइरो तेणु पंचशा सूत्र होइरो बड़ सान बारी न पारिलो बड़ सान बारी न पारिलो सूत्र भाव देणु आंभरी मन सूत्र भाव देणु आंभरी मन सूत्र वर्ण बिलो नाही दिया सूत्र वर्ण बिलो नाही दिया गुरु स्वामी की कौन कहले मालिका कहले जेहेतु सूत्र मन सूत्र कहले जाति कथा भावतु वर्णन सूत्र कहले निजको छोटिया करवा सान करवा नुई आ सान मन को करदे कौन हम ना सान हेले मन सरुआ होई सान हेले मन सरुआ होई सान हेले मन
ସରୁଆ ହୋଇ କହିଲେ ମନ ସରୁଆ ହୋଇ ସରୁଆରେ ମନ ବରୁଆ ହୋଇ ସରୁଆରେ ମନ ସରୁଆ ହୋଇ ସାନ ହେଲେ ମନ ସରୁଆ ହୋଇ ସରୁଆରେ ମନ ବରୁଆ ହୋଇ ଯେ ନିଜକୁ ଛୋଟ କଲା ସାନ କରିଦେଲା ପ୍ରଭୁ ତାର ହେଇଯାନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ତାର। ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଆସିବେ ବୋଲି ପଞ୍ଚସଖା କାଳେ ଆମ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଆସିବେ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ କହିନାହାନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦିଆଯାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ପ୍ରଭୁ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଆସିବେ ପ୍ରମାଣ କଣ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଦେଲେ କହିଲେ ହରିଜନ କୋହଳେ হরিজন কোড়ে জগা নর রূপ ধরি রখিছি নিঘা যাই ফুলালো ভকত উদ্ধার পগা তার প্রভু কোউ কলি যুগরে কোউ বর্ণরে আসিবে মালিকা প্রমাণ দেলে মালিকার নাম হলা যাই ফুল মালিকা। হরিজন কোড়ে জগা নর রূপ ধরি রখিছি নিঘা যাই ফুলালো ভকত উদ্ধার পগা সেই পরা ভগবান নর রূপ ধরি নারায়ণ যাই ফুলালো কেউ জীব এর মর্ম যাই ফুলালো কেউ জীব এর মর্ম যাই ফুলালো কেউ জীব এর মর্ম যাই ফুলালো। बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की ସେହି ପରା ଭଗବାନ ନର ରୂପ ଧରି ସେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ କେହୁ ବୁଝିବ ଏହାର ମର୍ମ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ କୁମର ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ କଣ ପାଣି ପଶିଯିବ ହେବ ବଡ଼ ଦହଗଞ୍ଜ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ଦହଗଞ୍ଜ ବହୁତ ତୁ ହବୁ ବୁଝିଲେ କାହିଁ ବେଳ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଧ ବୁଝିଲେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥା ଜ୍ଞାନୀ ବଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କୋଉ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି କିଛି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ହଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ ହୀରା ପାରା ଦୁଇ ଏକତ୍ର ହୋଇବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ପୀଠଠାରେ ପଡ଼ିଆ ଭଗତ ଦେଖିବୁ ତୁ ନୟନରେ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୀରାପାରା ଦିଟାଙ୍କ ଏକାଠି ହେବେ। ହୀରା କହିଲେ କଣ ହୀରାକୁଦ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ପଟ କୋଉଠି ନା ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ 1947 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହେଇ 1958 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନାଇଁ ମାଟିର ବନ୍ଧ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରି ଆଗକୁ ଏ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧଟା ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି କେବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବଳେ ବଳେ ଯିବ ଭାଙ୍ଗି ଶୀତଳ ବଉଳା କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହୋଇ ମରିବେ ଯେ ସଙ୍ଗୀ বেশি দিন নাই শ্রীগুন্ডিচা দিন হীরাকুদ বন্ধ বଳେ বଳେ জীব ভাঙ্গি সেদিন শ্রীগুন্ডিচা পড়িথিব হীরাকুদ বন্ধটা ভাঙ্গিব মো পিলা দিন শুনি আছি কাই ভাঙি হীরাকুদ বন্ধ তো এপর্যন্ত ভাঙ্গিনি না ଅଛି ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ଶୁଣି ଆଉଛି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିନି
ସତରେ କଣ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ? ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବ ଦାନ ଇରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଦୁଇ ପାଳ ହେଲେ ହୋଇବ ପୃଥ୍ୱୀ ଦୁଇ ପାଳ ହେଲେ ହୋଇବ ଭାନୁ ପଶ୍ଚିମରେ ହୋଇବ ପୂର୍ବ ଭାନୁ ପଶ୍ଚିମରେ ହୋଇବ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଫୁଟିବ ନଈ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଫୁଟିବ ନଈ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ନିତ୍ୟାନ ହୋଇ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ନିତ୍ୟାନ ହୋଇ ପୃଥ୍ୱୀ ପଛେ ଦୁଇ ପାଳ ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉ ପୂର୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହେବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ଭବିଷ୍ୟତର ବାଣୀ ମାଳିକା କେବେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ମିଛ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ହବ, କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏ କଥା କଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି? କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କଣ ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି? ହଁ, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। କୋଉ ମାଳିକା ନା ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମ କଳ୍ପ। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା 26ଟା ଭରେ ହୀରା କୁଦ ଛୋଡ଼ିବ ହୀରା ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥେ ଭାଗ ଜଳା ନବ ହେବ ବାବୁ 26ଟା ପରେ ହୀରା କୁଦ ଛୋଡ଼ିବ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥେ ଭାଗ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାଟା ଅଧେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯିବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଅଧେ କହିଲେ କେତେ? ଆପଣ କହିବେ ଆମେ କଣ ମାପିଛୁ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଅଧେ କେତେ କହିପାରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିସାବ କରିବା। ମାଳିକା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସତ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା ନା ଆଗରୁ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର। 1ରେ କୋରାପୁଟ, 2ରେ କଳାହାଣ୍ଡି, 3ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, 4ରେ ଗଞ୍ଜାମ, 5ରେ ପୁରୀ, 6ରେ ଫୁଲବାଣୀ, 7ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, 8ରେ କଟକ, 9ରେ ସମ୍ବଲପୁର, 10ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, 11ରେ କେଉଁଝର, 12ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, 13ରେ ବାଲେଶ୍ୱର। ଇଏ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲା। ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର। ନାଇଁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ବଢ଼ିକି କେତେଟା ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 4ଟା ହେଇଗଲା କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର 3 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୋନପୁର। ଓଡ଼ିଶାର 4 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି। ଓଡ଼ିଶାର 5 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 3ଟା ହେଇଗଲା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର 6 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର 7 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ। ଓଡ଼ିଶାର 8 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 4ଟା ହେଇଗଲା କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର। ଓଡ଼ିଶାର 9 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 4ଟା ହେଇଗଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର 10 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅଛି। 11 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଝର, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅଛି। 12 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅଛି। 13 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ। ନାଇଁ ଇଏ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାର ନାମ କୋଇଲି ମାଳିକାରେ। କ'ଣ କହିଲେ? ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ନା କୋଇଲି 13 ଜିଲ୍ଲା 33 ହୋଇବ 13 ଜିଲ୍ଲା 33 ହୋଇବ ତିନି ପାଖେ ତିନି ଥିଲେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇବ ତିନି ପାଖେ ତିନି ଥିଲେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇବ 13 ଜିଲ୍ଲା 33 ହୋଇବ 13 ଜିଲ୍ଲା 33 ହୋଇବ କୋଇଲି 13 ଜିଲ୍ଲା 33 ହେବ। 13ଟା 30ଟା ହେଇଛି, ଆଉ 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ବଢିବ। ଓଡ଼ିଶାର 33ଟା ଜିଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଯଦି ଭାଙ୍ଗେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଚିତଳ ମାଛର କଣ୍ଟା ବଉଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳୀ କପାଟ ହୋଇବ ଆସିଲାଣି ସେହି ବେଳ ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ନିକଟରେ ହୋଇବ ଦେଖା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ଚିତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାଲ ବଉଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଯାଇ କବାଟ ହୋଇବ। ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ କବାଟ ହବ ଚିତଳ ମାଛ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼। ଆଚ୍ଛା ସେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଚିତଳ ମାଛ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଯାଇ କବାଟ ହବ ଏବେ? ଆଉ ସିଏ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ
ଆଉ ଏ କଥା କ'ଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି? ହଁ, କୋଉ ମାଳିକାରେ ନା ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଗରୁଡ଼ ଗୀତା। 78 ଗୀତା ଭିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଲେଖିଲେ। କହିଲେ କୋଉଠି ସେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି, ଏ କଥା କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ମାଳିକାରେ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ? ନା ଗଣ୍ଡ ନାମ ସାତ କୋଶିଆ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ, ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି କାଳ। ଗଣ୍ଡ ନାମ ସାତ କୋଶିଆ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏଇଟା କୋଉ ଜିଲ୍ଲା? ଢେଙ୍କାନାଳ ନା? ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା। ସାତ କୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ଅଛି। ଗଣ୍ଡ ନାମ ସାତ କୋଶିଆ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି କାଳ। କେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିବ? ନା ଢେଙ୍କି ବାଜା ଜଗତରେ ବନ୍ଦ ହେଉ, କେତେବେଳେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିବ? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ନା ଢେଙ୍କି ବାଜା ଜଗତରେ ବନ୍ଦ ହେବ, ବଳି ଇନ୍ଦ୍ର ହବା ଯାଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଫିଟିବ, ଘୋଡ଼ାଇ ପଡ଼ିବେ। ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଫିଟିବ ବୋଲି ବୋଧେ ବିପିନ ଭାଇ କହିଥିବେ, ନହେଲେ ସୁନୀଲ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିଥିବେ। ନାଇଁ, ଏ ଢାଙ୍କୁଣି ଫିଟିବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ରୁ। କେତେବେଳେ? ନା ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିବ। କୋଉଠୁ? ନା ଗଣ୍ଡ ନାମ ସାତ କୋଶିଆ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢେଙ୍କି ବାଜାଟା କହିଲେ କ'ଣ? ଢେଙ୍କି ବାଜା କହିଲେ କ'ଣ? ନା ରଖିଲା 10 ବାଟ, ଲଗାଇଲା ବାଟ, ରଖିଲା 10 ବାଟ, ଲଗାଇଲା ବାଟ, ଶିଶୁମନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ, ଶିଶୁମନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ, ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ଦୁହି କାଟ, ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ଦୁହି କାଟ, ସେ ବିରହ ଭଜ ସେ ହରି ବଡ଼ ମାୟା ବିରି ବରୁହି କାହାରି, ବଡ଼ ମାୟା ବିରି ବରୁହି କାହାରି, ନଭଜୁରା ବଚୁସ ଶ୍ରୀହରି, ଦିଲେ ନଭଜୁରା ବଚୁସ ଶ୍ରୀହରି, ବଡ଼ ମାୟା ବିରି ବରୁହି କାହାରି, ବଡ଼ ମାୟା ବିରି ବରୁହି କାହାରି। ରଖିଲା 10 ବାଟ, ଲଗାଇଲା କବାଟ, ସୁଷୁମନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ 10ଟି ଦ୍ୱାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 9ଟା ଖୋଲା, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବନ୍ଦ। ତା ହଉଛି କ'ଣ? ସୁଷୁମନା। ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବୁରେ ଢେଙ୍କି ବାଜା ଜଗତରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଏଠି ଢେଙ୍କି ପାହାର ଦଉଛି ରେ, ଢେଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଭାବରେ ସେ ଥର ପାହାର ଢେଙ୍କି ଦଉଛି ନୁହେଁ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥା। ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆମେ କହୁଛୁ। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ବଉଳା ସୂର୍ଯ୍ୟର ହୋଇବେ ଦେଖା, ସୁଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିବେ କରିବେ ରକ୍ଷା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ହାଡ଼ିଦାସ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଦିନେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ। ସତରେ କ'ଣ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ? ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି।
सत्य जुगरे मध्य 7 दिन अंधार ହେଇଛି त्रेतया जुगरे मध्य 7 दिन अंधार ହେଇଛି द्वापर जुगरे मध्य 7 दिन अंधार ହେଇଛି कଳି जुगरे सेही न्याय 7 दिन मध्य अंधार हबो केबे 7 दिन अंधार हेबो सत्य जुगरे केबे 7 दिन अंधार ହେଇଛି मन देखि सुनो जेतबळे भगवान शेष नृसिंह सहित मुरासुर युद्ध होउथला सत्य जुगरे सेही 7 दिन अंधार सत्य जुगरे हेइथला तृतीय जुगरे केबे 7 दिन अंधार हेइछि हां जेतबळे रावणर पुत्र इंद्रजित लक्ष्मण को शक्ति भेद कला सेही समय लक्ष्मण अचेत होई पड़ी रहिले हनुमान चालीगला गंधमार्तर पर्वतर विशल्यकरण आनिया पई रावणर वैद्य सुषेणवत्य कहिले राति पाइया पूर्व विशल्यकरण लक्ष्मण ठारे प्रयोग हेले लक्ष्मण बंचिब ना बंचिब ना हनुमान गंधमार्दन पर्वतर विशल्यकरण चिन्ह पाला ना संपूर्ण गंधमार्दन पर्वत उठे नहीं पड़ेगा नहीं आउ राति पाही आई था कि सही समय गोटे नारी कौन कही न पाऊ राति नमरुपति एक राति हो शपथ राति रे कि सती अनुसया तार सतीत्वर पराकाष्ठा बल 7 दिन अंधार हो गला त्रेतया जुगरे 7 दिन अंधार सत्य जुगरे 7 दिन अंधार द्वापर ए त्रेता जुगरे 7 दिन अंधार द्वापर जुगरे कौन 7 दिन अंधार हाँ केबे भगवान कृष्ण बलराम द्वापर जुगरे सबुठारु बड़ शत्रु थे कि जरासंध ता भय भगवान कृष्ण बलराम समुद्र मध्य जाकि द्वारिका घर निर्माण कर रहिले नहीं जरासर सहित भगवान कृष्ण बलराम 17 थर युद्ध 17 थर भगवान कृष्ण पराजित होती जरासंध ठार आउ 18 थर युद्ध जो चली था यही समय भगवान कहले भाई ना ये जरासंध आम हाथ में मरब ना भीम हाथ में मरब पड़े चल ये फेरिकी जाऊँ जरासंध गोड़ेला पचरे आज तुमर दिन को मोर दिन नहीं भगवान कृष्ण पचर जरासंध गोड़े था प्रभु कृष्ण बलराम जरासंध भयरू रक्षा पाइबापी रईबत पर्वत नामक गोटे गुंफारे पशिगले जरासंध से गुंफा मुहरे 7 दिन जगी रहिला केतेबेले बाहरिब मु मारिबी एवं सेही 7 दिन द्वापर जुगरे अंधार होता सत्य जुगरे 7 दिन अंधार तृतीय जुगरे 7 दिन अंधार द्वापर जुगरे 7 दिन अंधार कली जुगरे सही न्याय हरिदास लिखिले 7 दिन जे अंधार बाउडा सुजियारा होइबे देखा तोरा घरे पसी दिबे हीरा करिवे रक्षा जय जगन्नाथ पति सदानंद ओडिशा दर नारी नारी उड़ाउड़ी होइबो कली जुगरे 7 दिन अंधार हेब बोली महापुरुष हरिदास लिखि केबे हेबो सत्य जुगरे होता शेष नृसिंह एवं मुरासुर सहित युद्ध बेले तृतीय जुगरे लक्ष्मण शक्तिवेद बेले 7 दिन अंधार होता द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण जरासंध सहित युद्ध बेले 7 दिन अंधार होता कली जुगरे 7 दिन अंधार केबे हेबो अच्युतानंद ए विषय कौन मालिका लिखते मालिका नाम शिवकल्प नवखंड खंडे कहले केबे हेबो ना महापुरुष लिखे तेरे बाबू रे बाण ऋतु रे भविष अंक जे प्रमाण बाबू अंक जे प्रमाण 7 दिन अंधकार घटी घटी गुण बाबू घटी ऋतुरे पविंश अंक जे प्रमाण 7 दिन अंधकार घटी घटी पण केबे मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र जे बासर बाबू शुक्र जे बासर 7 दिन अंधकार मध्य मंडल बाबू मीन कृष्ण चतुर्दशी देखो मालिका के मीन मास कहले कौ मास बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र मास होइथिबो मीन कृष्ण कृष्ण पक्ष होइथिबो मीन कृष्ण चतुर्दशी तिथि होइथिबो मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र जेवासर शुक्रवार होइथिबो से दिन आउ
अंधकार घटी घटी मर्त्यमंडल मीन राशि शनि रही आप देखो मीन राशि शनि रे 2025 रु 27 मसीहा जाए न रहिब बन्ही तेज सूर्य उदय हेबे नाही बुझिले सूर्य से दिन उदय हेबे नाही आउ न रहिब बन्ही तेज बन्ही कले अग्नि तेज रहिब नाही बुद्धंकर पिता कहले के चंद्र उदय हेबे नाही ये कथा महापुरुष मालिका रे लिखिछन येला ब्रह्मांड मत ओइ जुगरे सेते बेले हेबो अच्छा पिंड मत को जीवा कारण संत महात्मा महापुरुष माने पिंड को छाड़ी की किछि भविष्यवाणी करि नाहंती जहा देखुछु ये ब्रह्मांडे ताहाई अछि एही पिंडे ब्रह्मांडे जेतक भियाण पिंडरे देखिबु तू जान तो ब्रह्मांड जेतक अछि ये पिंडरे मध्य रही तो पिंडरे बुझेबा 7 दिन अंधार केबे हेबो महापुरुष लगी जनी 11 11 मिसी 24 11 11 मिसी 24 लटाइले हे 84 लटाइले हे 84 लटाइले हे 84 11 11 मिसी 24 केते 11 11 मिसी केते पहिले 22 मु बहुत दिन तले पणिकिया पढ़ते बोले भूली जाइछि तो महापुरुष मालिका रे लिखले 11 11 मिसी 24 11 11 मिसी 24 लटाइले हे 84 लटाइले हे 84 11 11 मिसी 24 केमिति होउछि देखो 11 बोले बाम नाकपुड़ा चंद्र नाड़ी 11 बोले डाहाण नाकपुड़ा सूर्य नाड़ी हमर डाहाणटा होउछि सूर्य बामटा होउछि चंद्र ये दीटा नाकपुड़ा बाटे आमे पवन ग्रहण करंती निश्वास प्रश्वास माध्यम रे जो पवन भीतर को नियंती कौन कहती प्रश्वास पवन जो बाहर को छाड़ती कौन कहते निश्वास भीतर को जाऊँगी आउची जीव प्रत्येक दिन 24 घंटा भितर 21,617 पवन नवा आने करे निश्वास प्रश्वास माध्यम अच्छा केते बाट जाए केते फेरे केते बाट जाए फेरे मालिका रे कौन लिखा अछि ना जाऊची बार आसुची बार जाऊची बार आसुची बार जाऊची बार आसुची बार जाऊची बार आसुची बार बार भितरे रही बार भितरे रही भीतर को 12 आंगुली गला बाहर को 12 आंगुली पवन आउसी नहीं 12 आंगुली जाउची बेले किमी जानिबा नाक पाखरु हिसाब करदे आपण हम तो मापिछु मापु नांती नाक पाखरु हिसाब करदा 4 4 8 4 12 12 पर कोन रहिला दुख दुखी नहीं बाहर को आसुची 12 आंगुली पवन करदे 12 12 मिसेला 24 आंगुली ये जीव भीतर को पवन नउची 12 तण 12 जाउची 12 आसुची 12 12 ऊपर रही 13 आंगुली यदि कार पवन चली गला आउ फेरी बनाई 13 आंगुली में कौन अच्छी 12 पर कौन अच्छी ना दुख दुखी नहीं तेणु महापुरुष से कहले ढेंके बसी चिरे शिशु में घरे से जानी 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 ढिकीर शब्द अटे बर मान 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 आसी बर जानी ढिकी बसी चिरे शिशु घरे से जानी ढिकी दाई दाई हुई हरि घरे से जानी बोल श्री जगन्नाथ गुरु स्वामी की 21,617 पहाड़ ढिकी तेणु से महापुरुष कहले ढिंकी बाजा जगत रे बंद हेबो बड़ी इंद्र हवा जाए मन देखी शुण अर्थ
ई साधना कई जुगरे करिवे नाही जोग साधना समाधि माध्यम भगत सत्य जुगरे तृतीया जुगरे द्वापर जुगरे योगी ऋषि मुनीन्द्र ज्ञानीन्द्र संत महात्मा महापुरुष माने प्रभुंकर सानिध्य पाउथिले नहीं तेणु ये ढिंकी बाजा जगत बंद एवं बड़ी इंद्र जावा जाए बड़ी जुगरे बड़ी इंद्र आसन पाइब प्रभु वर देइचनी बड़ी की सत्य जुगरे तू बड़ी जुगरे राजा हबु नहीं आउ ढेंकानाल गड़ू ढांकुड़ी फिटिब घोड़ाई पड़े खाए ये ढेंकानाल गड़ू ढांकुड़ी गोटे अच्छी से फिटिब केतबेले ना हीराकुद बंध भांगे बुझिले साड़ू गले मत घंटे खंडे लगे चितल माछ कौन कौटी अच्छे हाँ साड़ू जा महापुरुष लिखिले पूर्व भागे माछ चितल रही दर्शन तेणु ये जोग साधना समाधि कली जुगरे कई करिवे नाही बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखिले आज देखुना हो आज जोग साधना समाधि रे मन कार लगुच विपिन भाई मोर कि समय पूर्व कहते सत्य जुगर लोक मानकर प्राण शक्ति थिला कोडी बेरजिया रे तेणु तपस्या करुले जोग समाधि बसुले तो प्रभु ठारे मन लगी जाऊला भगवत करुणा कृपा लाभ करुले प्रभु को पाइबा सहज सरल थिला जोग माध्यम तृतीय जुग आसला बुझे द्वापर जुग आसला ये तृतीय जुगरे तृतीय जुगर लोक मानकर प्राण शक्ति जीवनी शक्ति दी आउ बेर्जियर रहा ना मजार रहा मज्जागत प्राण तेणु से तृतीय जुगर लोक मानकर आयुष थिला केते ना 10,000 वर्ष तृतीया पर द्वापर जुग आसला द्वापर जुगर लोक मानकर प्राण शक्ति तो अस्थिगत प्राण हाड़े रहा प्राण तो से द्वापर जुगर मनीषर आयुष कमी होगा 1000 वर्ष से अनुपात देखिले कली जुगर जड़े मनीषर आयुष केते वर्ष आज पूर्ण आयु ना 100 वर्ष किंतु कली जुगर पूर्ण आयुष मनीषर हो 120 किंतु 100 वर्ष जी बंचला जाना जे पूर्ण आयुष भोग कर नहीं किंतु 100 वर्ष किए बंचुचे ना आयुष घटी घटी 50 60 70 वर्ष पहुंचला किंतु कली जुगर आयुष कमिकी 100 वर्ष हो पूर्ण आयु कहीं आयुष कमिला कहले कली जुगर मनीषर आयुष कमिला कहीं महापुरुष कहते कली जुगर मनीषर प्राण शक्ति आउ मज्जा कि वीर्य कि अस्थिगत प्राण नहीं अस्थिर प्राण नहीं तो अच्छी कौटी महापुरुष लिखिले मालिकारे चर्म रक्त मांस रे जे प्राण अछि राम बाबू प्राण अछि राम शेष गढ़ी रे ध्यान गढ़ी बजे काम बाबू गढ़ी रक्तरे मांसरे आमर प्राण शक्ति रही नहीं कि जानवा ये अच्छी बोली प्राण शक्ति महापुरुष मालिकार लिखिले मन देखिए शुणु ठाकुर घरे बसी दीप जड़ी धूप काटी देकरी दुई हाथ जोड़ी प्रभु नाम भजन कीर्तन करुवा दही भात गोटे मशा आसिक जंघ उपर बसिक कामुड़ा कौन करवा सेमती हाथ जोड़ी बसवा ना कि मशा कामुड़िले ध्यान भांगिब मशा कामुड़िले ध्यान भांगिब जन्मांतर जोग मशा कामुड़िले ध्यान भांगी जाऊँगी सांगे सांगे हाथ काढ़ी आनी चटकी गोटे पकौने मशा उपरे तेणु ध्यान भांगाला तेणु कली जुगर ईश्वर प्राप्त भगवत प्राप्त प्रभु को पाइबा एते सहज कथा नहीं जोग साधना समाधि माध्यम अष्टांग जोग रही नहीं अष्टांग जोग माध्यम ऋषि मुनि माने जोगींद्र ज्ञानीन्द्र संत महापुरुष महात्मा माने ईश्वर कृपा प्रभु कृपा भगवान सानिध्य पाते किंतु कली जुगर अष्टांग मार्ग एते सहज नुह मन रखते ये कथा कहीं अष्टांग जोग कौन अष्टांग जो जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब नहीं कि अष्टांग योग नहीं जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये 8टा योग माध्यम योगी ऋषि मुनीन्द्र ज्ञानीन्द्र माने ईश्वर प्राप्त भगवत प्राप्त प्रभु कृपा पाते किंतु कली जुगरे ये सहज बाट नुहे कहीं ना करे माला धरी जुहा मन
चप्पल सब कौट रखी जाइए माँ मैंने चप्पल कौट रख ये बसी सत्संग बसी प्रभु कथा शुणुचे यदि मन भितर आसुव ये बसीदेला बेले चप्पल बाहर रखी जाइए गला आउ नहीं चप्पल ठारे जदि मन थी सत्संग मन रख प्रभु ठारे मन रखि ना ये भोजन प्रमाण सदा पद्म पाद धोइबा कहते नहीं मनर ना कि मालार ना भजी भजी तो पाइबू कहीं नहीं तेणु महापुरुष मैंने लिखते कड़ी जुगे साधना समाधि जोग ये बाटे ईश्वर को पाइबा एत सहज कथा नुहे भगवत कृपा लाभ करने सहज कथा नुहे सहज बाट कौन से लिखिले ढिंकी बाजा जगत बंद हो बड़ी इंद्र हवा जाए ढेकानाल गड़ू ढाकुणी फिट ढोलाई पड़ी बाट समस्त बंद अष्टांग जोग साधना समाधि ये बाटे ईश्वर कृपा प्रभु कृपा कड़ी जुगे मिलना भगवान को पाइपर ना प्रभुंर सानिध्य कौ बाटर पाइबा अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखिं से अष्टांग जोगटी को कड़ी जुगर लोक मान कारण संसार जंजाल भितर आम अच्छे स्त्री पिला छुआ नुहे शाशु शशुर या सब स्वामी स्त्री या रही तेल लुण भितर आम संसार करुचे सका उठिला खेली कृष्ण मुह चाहिए आम खुशी लगुन सका उठिला खेली रामंकर मुख दर्शन कले आनंद लगुन सका उठिला खेली क्या मुह चाहिए आम साधारण कलिजुगर लोकंर मन खुशी लगुच कहले ना 500 टंकिया नोट्रे जो दिन सका उठिला खेली गांधी मुह टे दर्शन करदे से दिनटा आनंद बीतुचे नहीं हरे टंका 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 हरे हरे तेणु महापुरुष मैंने कहले कलिजुगर विषय जंजाल कलिजुगर मनीष पढ़ी ईश्वर कृपा प्रभु सानिध्य पाइबा अष्टांग योग माध्यम ये सहज कथा नुहे ताले मो चरमनाथ गुरुस्वामी कलिजुगर संसार जंजाल भितर पड़ी कलिजुगर लोक मान को कौन ना ईश्वर कृपा भितर केमी जाग्रत हो कलिजुगर लोक मैंने केमी मुक्ति पाइबे सहज सरल बाट बतई कौन से सहज सरल बाट ना महापुरुष अष्ट अंग लगाई तो प्रणाम करिबो बाबो सहज सुधरे राम कड़ी धरिबो बाबो कड़ी जुगर मो प्रभु चरमनाथ गुरुस्वामी अष्टांग योग को सरल कर अष्टांग योगर पुण्य बा अष्टांग योगर फल रे कड़ी जुगर संसारवासी तुम्हें परिवार संसार भितर रही सहजरे सरल तुम्हें अष्टांग योगर फल पाई पार केमिति पाइबो ना अष्ट अंग लगाई तो प्रणाम करिबो बाबो प्रणाम करिबो सहज सुधरे राम कड़ी धरिबो बाबो कड़ी आठटा अंग तोर भूमि रे लागिबो अष्टांग योग माध्यम साष्टांग प्रणिपात तू करिबु नहीं अष्टांग योगर फल तू पाई अष्टांग योगर फल तू साष्टांग प्रणिपात माध्यम तू पाई तेणु कहूची राम तोते पुणी कोश देह गीता गीता कोश देह गीता गीता साष्टांग प्रणिपात अच्युतानंद महापुरुष महाविवेक ग्रंथ 6 खंड कहले अष्टांग योगर फल साष्टांग प्रणिपात माध्यम संसार भितर रही अति सहज सूत्र ये तू पाई धन से फल अष्टांग योगर फल पाई तेणु महापुरुष कहले कोश चिनी मंत्र देवे गुरु रूपे जान बाबू गुरु रूपे देखी प्रणाम
ତେଣୁ ସେଇ ଭକ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଓଷ ଚିନି ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଜାଣ, ସ୍ନାୟୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମକୁ କରିଥିବୁ ଟାଣ। ବାବୁରେ ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ ତୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତର ବିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବୁ। ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ହେଲେ କ'ଣ ପାଇବୁ? ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ଆପଦ ବିପଦ ସଙ୍କଟ। ଯେଉଁ 25ରୁ 27 ମସିହା ଯାଏଁ ଅଛି ମାଳିକାରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନେକ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଏବଂ ଜନ୍ ଡିକ୍ସନ୍ ପ୍ରଫେସର ହରାନ ସନ୍ଥ ସୁରଦାସ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯୋଗୀରାଜ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯାଇଛି, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ି ଯୁଗରେ ବାକି ଅଛି ଯୋଉଟା ହବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି, ସେଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ି ତାହା କଳି ଯୁଗରେ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟାରୁ ଅନେକ ଜନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପରିବାର ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ତୁ ସେଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ବିଧିକି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବୁ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯଦି ତୁ କରୁଥିବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ନହି କରି ଦେବେ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଦକୁ ଧୋଇବା, ରଖିବି ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା, ନଈ କରିଦେବେ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଦକୁ ଧୋଇ, ରଖିବି ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ। ତେଣୁ ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଢୁଆଳ କରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ।